रुकू नंबर 3 का लफ्जी तर्जुमा देखेंगे। ये पारा नंबर 2 है। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनू ईमान लाए हो, इस्ताईनू तुम मदद तलब करो, बिस्सब्री साथ सब्र के, वस्सलात और नमाज के। इन्ना यकीनन अल्लाह ताला मा साथ है, अस्साबिरीन सब्र करने वालों के। वला तकूलू और ना तुम कहो, लिमन उनके लिए जो युक्तलू मारे जाएं, फी सबीलिल्लाही अल्लाह ताला की राह में, अमवातुन मुर्दा, बल्कि अहयाउन जिंदा हैं, वलाकिन लेकिन ला नहीं, तशऊरून तुम शऊर रखते। वलनब्लुवन्नकुम और यकीनन हम जरूर आजमाएंगे तुम्हें, बिशैइन साथ किसी चीज के, मिनल खौफी खौफ से, वलजूई और भूख से, व नक्सिन और नुकसान से, मिनल अमवाली मालों के, वल अनफुसी और जानों के, वस्समरात और फलों के, वबशिर और आप खुशखबरी दे दें, अस्साबिरीन सब्र करने वालों को। अल्लज़ीना वो लोग जो, इज़ा जब, असाबत हम पहुंचती है उनको, मुसीबतुन कोई मुसीबत, कालू वो कहते हैं, इन्ना बेशक हम, लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए हैं, व इन्ना और बेशक हम, इलैही उसी की जानिब, राजिऊन लौटने वाले हैं। उलाई का यही लोग हैं, अलैहिम जिन पर, सलवातुन कई मेहरबानियां हैं, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, व रहमतुन और रहमत, व उलाइका और यही लोग, हम वो सब, अल-मुहतदून हिदायत पाने वाले हैं। इन्ना सफा यकीनन सफा, वल मरवता और मरवा, मिन शाइरिल्लाही निशानियों में से है अल्लाह ताला की। फमन तो जो कोई, हज्जा हज करे, अलबैता बैतुल्लाह का, औ या इतमरा उम्रा करे, फला जुनाहा तो नहीं कोई हरज, अलैहि उस पर, अन ये के, यत्तवफा वो खूब तवाफ करे, बिहिमा इन दोनों का, वमन और जो कोई, ततव्वा खुशी से करे, खैरन कोई नेकी, फ़इन्ना तो यकीनन, अल्लाह ताला, शाकिरुन कदरदान है, अलीम सब कुछ जानने वाला है। इन्ना बेशक, अल्लज़ीना जो लोग, यक्तुमूना वो छुपाते हैं, मा जो, अंजलना नाजिल किया है हमने, मिनल बय्यिनाती वाज़े दलीलों में से, वलहुदा और हिदायत को, मिन बादी बाद, मा उसके जो, बय्यन्नाहु हमने खोल कर बयान कर दिया उसको, लिन्नासी लोगों के लिए, फिल किताबी किताब में, उलाई का वही लोग हैं, यलानुहुम लानत करता है जिन पर, अल्लाह ताला, व यलानुहुम
اور लानत करते हैं उन पर अल्लाइनून तमाम लानत करने वाले, इल्ला मगर अल्लज़ीना जिन लोगों ने ताबू तौबा की, व अस्लहू और इस्लाह कर ली उन्होंने, व बय्यनू और खोल कर बयान कर दिया उन्होंने, फौलाई का तो यही लोग हैं, अतूबु अलैहिम मैं तौबा कबूल करता हूं जिनकी, व अना और मैं अत्तव्वाबु बहुत तौबा कबूल करने वाला हूं, अर्रहीम निहायत रहम वाला हूं। इन्ना यकीनन अल्लज़ीना जिन लोगों ने कफरू कुफ्र किया, व मातू और वो मर गए, वहम इस हाल में कि वो कुफ्फारुन काफिर थे, उलाई का वही लोग हैं, अलैहिम उन पर लानतु लानत है, अल्लाह ही अल्लाह ताला की, वल मलाइकती और फरिश्तों की, वन्नासी और लोगों की, अजमाइन तमाम, खालिदीना हमेशा रहने वाले हैं, फीहा उसमें, ला युखफ़फ़ु न हल्का किया जाएगा, अनहुम उनसे, अल अज़ाबु अज़ाब, वला हुम और न वो सब, युनज़रून वो मोहलत दिए जाएंगे, व इलाहुकुम और माबूद तुम्हारा, इलाहुन माबूद है, वाहिदुन एक ही, ला इलाहा नहीं कोई माबूद, इल्ला मगर हुआ वो, अर्रहमानु वसी रहमत वाला, अर्रहीम निहायत रहम वाला है। अल्फाज की वजाहत है। इस्ताइनु जैसे आपने पढ़ा नस्ताइन, नस्ताइन का मतलब है हम मदद मांगते हैं, और इस्ताइनु फेल अमर है, तुम मदद तलब करो। आइन वाव नून इसका रूट है, ताउन मुआविनत आपकी जुबान में इस्तेमाल होते हैं। युक्तलु मारे जाए, कौफ ता लाम से है, या के ऊपर जो पेश है ना, इसकी वजह से इसका तर्जमा ऐसा हो गया, वरना यक्तुलु आता तो इसका तर्जमा था वो कत्ल करता है। युक्तलु वो मारे जाते हैं या कत्ल किए जाते हैं। अमवातुन मुर्दा, मीम वाउता से, अहयाउन जिंदा है, हा या इसका रूट है, तशऊरून तुम शऊर रखते हो, शीन आइन रा इसका रूट है, वलनब्लुवन्नकुम वाव और लाम यकीनन, नून का मतलब है हम, नबलू हम आजमाएंगे। दोनों तरह से तर्जमा हो सकता है ना, जब अलिफ ता या नून लगता है, फेल हाल में भी और फेल मुस्तकबिल में भी। तो यहां मुस्तकबिल में तर्जमा है हम आजमाएंगे और नून मुशद्दद है, वलनब्लुवन्न मुशद्दद होने की वजह से उसका तर्जमा जरूर जरूर ताकीद के लिए आता है। कुम तुम्हें, बा लाम वाओ इसका रूट है, आपकी जुबान में भी इब्तिला आजमाइश के लिए आता है। वलजूई और भूख से, जीम वाओ आइन इसका रूट है। व नक्सिन और नुकसान से, नून कौफ स्वाद इसका रूट है। अल अमवाली मालों के, माल की जमा है, मीम वाओ लाम इसका रूट है। वल अनफुसी और जानों के, नून फासीन से है। वस्समरात
और फलों के सामीम रा से है। असाबतहुम, असाबत पहुंचती है उनको, आप कहते हैं मुसीबत। मुसीबत जाहिर है कि एक तकलीफ दे चीज जो इंसान को लाहक होती है। असाबत का रूट है स्वाद वाव बा। असाबत की ता जो है ये बताती है कि ये वाहिद मुअन्नस है, ता साकिन है, ठीक है। असाबा युसीबु, और ये है मुसीबत, पहुंचती है उनको, स्वाद वाव बा इसका रूट है। और मुसीबतुन कोई मुसीबत, इसका भी यही रूट है। राजिऊन लौटने वाले हैं, फाइलून आबिदून इसी वजन पर, राजीम आइन से। सलावातुन, सलात तो आप पढ़ते हैं, सलावातुन स्वाद लाम वाओ इसका रूट है। कई मेहरबानियां हैं। हम कई कुछ तर्जमा तब करते हैं जब इसम नकरा होता है। नकरा की क्या पहचान है? तनवीन, आखिर में तनवीन आती है, दो जबर दो जेर दो पेश। अरबी में नकरा की यही पहचान। आपने ग्रामर पढ़ने नहीं शुरू की? पढ़ रहे? अच्छा। और अलिफ लाम मारफा यानी प्रॉपर नाउन की पहचान है। जब कुछ अल्फाज आते हैं ना तो आप डर जाते हैं। जैसे मैंने कहा नकरा, तो आपने कहा ओह अब कुछ होने वाला है। कुछ भी नहीं होगा, समझ आएगी इंशाल्लाह। डरना नहीं है। ग्रामर का नाम आए तो डरा ना करें। ग्रामर आसानी लाने के लिए। और हमारे यहाँ ग्रामर का कायदा कवायदुल कुरान है। तो कुरान के कायदे, उससे कुरान आसान होता है, ठीक है। तो आसानी पैदा करने वाली चीज से आप मुशक्कत में क्यों आ जाते हैं? दिलचस्प बात मुसीबत के हवाले से सुनाना चाहती हूँ क्योंकि आप घबरा गए हैं। मेरी भाभी हैं, वो डॉक्टर हैं और यानी उन्हें अपनी जिंदगी का कसीर हिस्सा यूएसए में रहने का ही मौका मिला। तो उर्दू उनकी अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके वालिद चाहते थे कि वो पाकिस्तान में रह के ही हाउस जॉब करें। जब उन्होंने हाउस जॉब किया तो उनके वालिदा सब उनको बहुत हेल्प देते थे जुबान सीखने के लिए ना। तो अब जैसे हमारे यहाँ अरबिक और उर्दू का मामला है, इसी तरह इंग्लिश उर्दू का भी मामला होता है। सारी लैंग्वेजेस में ये प्रॉब्लम आते हैं। हुआ यूं कि उनके पास एक पेशेंट आई गायनी के हवाले से चेकअप करवाने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि मैं इनसे पूछूं कि ये आपको क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम का तर्जुमा क्या होता है। उन्होंने बहुत सोचा, फिर उनके जहन में आया, तो उन्होंने पूछा आपको क्या मुसीबत है। अब आप देखें, आपको फील हो रहा है ना मुसीबत। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम, उन्होंने प्रॉब्लम का तर्जुमा किया। फिर कहने लगी कि ये प्रेग्नेंट है, तो उर्दू में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। अच्छा, उन्हें याद आ गया। कहने लगी आप पर हमला कब हुआ था। अब हमल से, अब ये वो यानी अगर कवायद नहीं सीखते ना फिर आप ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं, तो इसलिए आपने घबराना नहीं है, ठीक है। तो जो भी पहले लैंग्वेज सीखता है ना उसके साथ ये मुश्किलात आती हैं। बेदरे गलतियां करें। आपने इंट्रोवर्ट नहीं होना, कहना है, कम्युनिकेट करें। गलत करेंगे सही कर लेंगे, अल्लाह ताला करवाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से मदद मांगे। गलती करना इससे ज्यादा अच्छा है कि इंसान गलती को अंदर रख ले, कर डाले ताकि उसकी इस्लाह हो जाए, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, जो चीज नहीं आती पूछे, ठीक है। तो अब इस तरह का जेस्चर आया तो फिर मैंने भी आपको ऐसे ही जवाब देने, ठीक है। सलावातुन कई मेहरबानियां हैं, स्वाद लाम वाओ से है। अल मुहतदून हिदायत पाने वाले हैं। हा दाल या इसका रूट है।
آپ لوگ الفاظ کے بارے میں نا ایک جستجو کا سفر ضرور کریں، تلاش میں کوئی گیم بنا لیں، جتنے ورڈز پڑھنے ہیں نا اسی طرح کے اردو ورڈز تلاش کرنے ہیں اپنی زبان میں. اچھا مثال کے طور پر الصفا، صفا تو صفا پہاڑی کو کہتے ہیں، کیا کسی کا نام ہوتا ہے نا؟ اور کیا ورڈ یوز کرتے ہیں اردو میں؟ صفائی، ٹھیک ہے، صفایا کر دیا، ٹھیک ہے. ہر جگہ اس کا اوریجن ایک ہے. اوریجن کیا ہے؟ صفائی. اور صفائی جہاں کی ہو جائے وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے نا. پاک چیز کو خالص بھی کہتے ہیں. تو یہی اس کے ڈفرینٹ ترجمے آتے ہیں. پھر آپ کا جی چاہے گا اچھا میں دیکھوں اس کا کیا ترجمہ ہے، تو جستجو کا سفر شروع ہو جائے گا نا. تو آپ ایک عربک ڈکشنری اپنے موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں یا کمپیوٹر پہ، یا آپ لائبریری سے آپ اسے جو ہے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. لیکن پیچھے لگیں، گیم ایک دوسرے سے پوچھیں، بتائیں، گھر میں یہاں فرینڈز کے ساتھ جہاں بھی موقع ملے. اور اگر کوئی اور ساتھ دینے والا نہیں، نوٹ بک پہ ورڈ لکھیں اور اس کے ساتھ کے ورڈ جو جب ملتا جائے تلاش کر کر کے لکھتے جائیں. ریلی یہ بہت قیمتی چیز ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ. سواد فا واو اس کا روٹ ہے الصفا کا، والمروتا اور مروا میم را واو سے ہے، من شاعری نشانیوں میں سے ہے. شاعر شعیرت ان کی جمع ہے، اور شاعر کہتے ہیں کسی دین کی واضح ظاہری نشانیوں کو. تو جیسے صفا اور مروہ شاعر اسلام میں سے ہیں، اسلام میں نشانیاں ہیں نا. اور یہ نشانیاں کس کی ہیں یہ ہم ڈیٹیل جب دیکھیں گے، تفسیر دیکھیں گے تب دیکھیں گے. شین عین را سے ہے. حج حج کرے. اب تو آپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ یعنی آگے بڑھ کے اسے بتانے والے بن جائیں، اور آپ کسی زبان سے نہیں بتائیں گے، بول کے لپ سنگ اپنے آپ کو بتائیں. اپنے آپ کے ساتھ دیکھیں، آپ اپنے آپ کے ساتھ نیکی کریں گے نا جب خود کو بتا رہے ہوں گے. ہا جیم جیم اس کا روٹ ہے حجہ کا. اعتمرا عمرہ کرے. عین میم را اس کا روٹ ہے. کتنا آسان ہے، جب میں بولتی ہوں میرا تو اتنا سارا ٹائم لگ جاتا ہے، آپ اس کو 5 دفعہ دہرا سکتے ہیں. تو جب آپ دہرائیں گے تو آپ کو یاد نہیں ہو جائے گا. تو آپ ایکٹیو ہو کے بیٹھیں، ڈھیلے ہو کے نہیں بیٹھنا. جی یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے. جب ڈھیلے ہو کے بیٹھیں گے تو آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا، کیونکہ لفظ بھی ڈھیلا ڈھالا آپ کے اندر جائے گا. اعتمرا عمرہ کرے. عین میم را سے ہے. جناح کوئی گناہ. جیم نون ہا سے ہے. آپ کہتے ہیں گناہ، گناہ، اور عربی میں کہتے ہیں جوناح. تو کتنا اچھا ہے نا، انٹرسٹنگ ہے نا. تو ایسے آپ انشاءاللہ تعالی جب ایک دوسرے سے کمپیریزن کریں گے. آکسفورڈ نے ایک چھوٹی سی ڈکشنری ایک دفعہ ہمیں بھیجی تھی کہ 7 لینگویجز میں کس طرح الفاظ کنورٹ ہوئے. ہمارے ایک ٹیچر تھے جو ہمیں بتاتے تھے کہ لینگویج بدلتی ہے، کون سا لفظ چلا کہاں سے تھا، فلاں لینگویج میں گیا تو کیا ہو گیا، فلاں میں فلاں میں فلاں میں. تو آکسفورڈ نے بھی 7 لینگویجز کی چھوٹی سی باریک سی اور اتنا اس کا سائز تھا ڈکشنری انہوں نے شائع کی تھی، جس میں پہلا شاید ورڈ تھا ایڈمرل. ایڈمرل کسے کہتے ہیں؟ نیوی میں جو کام کرتے ہیں، نیوی کی ایک پوسٹ ہے ایڈمرل، اور یہ ہائیسٹ پوسٹ ہے ایڈمرل کی. اور یہ چلا ہے عربک سے امیر البحر، ایڈمرل بن گیا. ٹھیک ہے. میں ایک اور لفظ بھی بتاؤں گی، جیسے جبرالٹر کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ اس کا اوریجن بھی عربک ہے، جبل الطارق. طارق بن زیاد جس جگہ پہ اترے تھے نا اس کو جبل الطارق کہتے ہیں، جہاں انہوں نے دیکھا جیسے آپ نقرہ سے گھبرا گئے نا، ایسے وہ لوگ گھبرا گئے تھے کہ یہ تو اتنے ترقی یافتہ لوگ ہیں اور اتنی بڑی تعداد، اتنا اسلحہ ہے، مارے جائیں گے. تو انہوں نے کہا واپس چلتے ہیں.
تو طارق بن زیاد نے اس پہاڑ کے پاس سب کشتیاں جلوا دی. تو اس موقع پر طارق بن زیاد نے جو کچھ کہا تھا اسے اقبال نے نظم کی صورت میں بیان کیا ہے. تو اس نے اپنے ساتھیوں سے بہت ساری باتیں کہیں، لیکن ایک بات بڑی خاص ہے. اس نے کہا ہر ملک ملک کے ماست، کہ ہر ملک میرا ملک ہے، کہ ملک خدائی ماست، کہ خدا کا ملک، اللہ تعالیٰ کا ملک میرا ملک ہے. جو اللہ کی زمین ہے وہ میری زمین ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ کہاں ہیں. تو آپ دیکھیں جتنے لوگ ہاسٹل میں ہیں ان کے لیے یہ کتنا زیادہ امید بھرا شعر ہے کہ جو اللہ کی زمین ہے وہ ہماری زمین ہے، اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، اس لیے کہیں بھی بور نہیں ہوں گے، اداس نہیں ہوں گے. یطوفا، وہ خوب طواف کرے. ٹھیک ہے، توئے واو فا اس کا روٹ ہے. طواف آپ کی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور طائف، طائفہ، یہ الفاظ ہماری زبان میں استعمال ہوتے رہتے ہیں، اسی روٹ سے ہیں. تطوع خوشی سے کرے، توئے واو عین سے ہے، اطاعت بھی اسی سے ہے. الحمدللہ یہ تھی الفاظ کی وضاحت.